बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर साहिब राइविंड से अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय चैनल ताहिर जी राजू में आप सबका दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और लाइक शेयर ज़रूर करें। हज़रत बहलूल रहिमहुल्लाह ताला अन्हु और एक लड़के का वाक़या। हज़रत बहलूल फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा बसरा की एक सड़क पर जा रहा था। रास्ते में चंद लड़के अखरोट और बादाम से खेल रहे थे और एक लड़का उनके करीब खड़ा रो रहा था। मुझे ख्याल हुआ कि इस लड़के के पास बादाम और अखरोट नहीं, इसकी वजह से रो रहा है। मैंने इसको कहा, बेटा तुझे मैं अखरोट और बादाम दे दूंगा, तू भी इनसे खेलना। उसने मेरी तरफ निगाह उठा कर देखा और कहा, अरे बेवकूफ़, क्या हम खेल के वास्ते पैदा हुए हैं? मैंने पूछा, फिर किस काम के वास्ते? कहने लगा, इल्म हासिल करने के वास्ते और इबादत करने के वास्ते। मैंने कहा, अल्लाह जल्ल शाना आपकी उम्र में बरकत करे, तूने ये बात कहाँ से मालूम की? कहने लगा, हक ताला शाना इरशाद है, जिसका तर्जुमा ये है, क्या तुम्हारा ये गुमान है कि हमने तुमको यूं ही बेकार पैदा किया है और हमारे से नहीं लौटाए जाओगे? मैंने कहा, बेटा तो तू बड़ा हकीम और मालूम होता है, मुझे कुछ नसीहत कर। इसने 4 शार पढ़े जिनका तर्जुमा ये है कि मैं देख रहा हूँ कि दुनिया हर वक्त जाओ में है, आज ये गया कल वो गया। दुनिया हर वक्त चलने के लिए दामन उठाए कदम और पिंडली पर दौड़ने के लिए तैयार रहती है। बस ना तो दुनिया किसी जिंदा के लिए बाकी रहती है, ना कोई जिंदा दुनिया के लिए बाकी रहता है। ऐसा मालूम होता है कि मौत और हवादिस 2 घोड़े हैं जो तेजी से आदमी की तरफ दौड़े आ रहे हैं। बस बेवकूफ जो दुनिया के साथ धोखा में पड़ा हुआ है, जरा गौर कर और दुनिया से अपने लिए कोई आखिरत में काम आने वाली एतमाद की चीज ले ले। ये शार पढ़कर इस लड़के ने आसमान की तरफ मुंह किया और दोनों हाथ उठाए और आंसुओं की लड़ी इसके सारों पर जारी थी। और ये 2 शार पढ़े जिनका तर्जुमा ये है, ए वो पाक ज़ात के इसी की तरफ आजिज़ी की जाती है और इसी पर एतमाद किया जाता है। ए वो पाक ज़ात, जब इससे कोई उम्मीद बांध ले तो वो नामुराद नहीं हो सकता, इसकी उम्मीद ज़रूर पूरी होती है। ये शार पढ़कर वो बेहोश होकर गिर गया। मैंने जल्दी से उसका सर उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपनी आस्तीन से इसके मुंह पर जो मट्टी वगैरह लग गई थी पूछने लगा। जब इसको होश आया तो मैंने कहा, अभी से तुम्हें इतना खौफ क्यों हो गया? अभी तो तुम बच्चे हो, अभी तुम्हारे नामा अमाल में कोई गुनाह भी ना लिखा जाएगा। कहने लगा, बहलूल हट जाओ, मैंने अपनी वालदा को हमेशा देखा, जब वो आग जलाना शुरू करती है तो पहले छोटी छोटी लकड़ियां ही चूल्हे में रखती है, इसके बाद बड़ी लकड़ियां रखती हैं। मुझे ये डर है कि कहीं जहन्नुम की आग में छोटी लकड़ियों की जगह मैं न रख दिया जाऊं। मैंने कहा, साहबजादे बड़े हकीम मालूम होते हो, मुझे कोई मुख्तसरी नसीहत करो। इसने इस पर 14 शार पढ़े जिनका तर्जुमा ये है, मैं गफलत में पड़ा रहा और मौत को हाँकने वाला मेरे पीछे पीछे मौत को हाँके चला आ रहा है। अगर मैं आज न गया तो कल जरूर चला जाऊंगा। मैंने अपने बदन को अच्छे अच्छे और नरम लिबास से आरास्ता किया, हालांकि मेरे बदन के लिए कब्र में जाकर गलने और सड़ने के अलावा चाराकार नहीं। वो मुंतजिर इस वक्त गोया मेरे सामने है, जबकि मैं कब्र में बोसीदा पड़ा हुआ होऊंगा। मेरे ऊपर मिट्टी का ढेर होगा और नीचे कब्र का गढ़ा होगा और मेरा ये हुस्न जमाल सारा का सारा जाता रहेगा और बिल्कुल मिट जाएगा, हत्ता कि मेरी हड्डियों पर न गोश्त रहेगा न खाल रहेगी। मैं देख रहा हूँ कि उम्र तो ख़त्म होती जा रही है और आरजुएं हैं कि पूरी नहीं होती, और बड़ा तवील सफ़र सामने है और तोशा ज़रा सा भी साथ नहीं। और मैंने
کھلم کھلا گناہوں کے ساتھ اپنے نگہبان اور محافظ کا مقابلہ کیا اور بڑی بری حرکتیں کی ہیں جو اب واپس بھی نہیں ہو سکتی، یعنی جو گناہ کر چکا ہوں وہ بغیر کیا نہیں ہو سکتا، اور میں نے لوگوں سے چھپانے کے لیے پردے ڈالے کہ میرا عیب کسی پر ظاہر نہ ہو، لیکن میرے جتنے مخفی گناہ ہیں وہ کل کو اس مالک کے سامنے ظاہر ہوں گے، اس کی پیشی میں پیش ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ مجھے اس کا خوف ضرور تھا، لیکن میں اس کے غایت حلم پر بھروسہ کرتا رہا، جس کی وجہ سے جرأت ہوتی رہی، اور اس پر اعتماد کرتا رہا کہ وہ بڑا غفور ہے، اس کے سوا کوئی معافی دے سکتا۔ بے شک تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے ہیں۔ اگر موت کے اور مرنے کے بعد گلنے اور سڑنے کے سوا کوئی دوسری آفت نہ بھی ہوتی، اور میرے رب کی طرف سے جنت کا وعدہ اور دوزخ کی دھمکی نہ بھی ہوتی، تب بھی مرنے اور سڑنے ہی میں اس بات پر کافی تنبیہ موجود تھی کہ لہو لعب سے احتراز کیا جاتا، لیکن کیا کریں کہ ہماری عقل زائل ہو گئی، کسی بات سے عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ بس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ کاش گناہوں کو بخشنے والا میری مغفرت کر دے۔ جب کسی غلام سے کوئی لغزش ہوتی ہے تو آقا ہی اس کو معاف کرتا ہے۔ بے شک میں بدترین بندہ ہوں جس نے اپنے مولا کے عہد میں خیانت کی، اور نالائق و غلام ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی قول قرار معتبر نہیں ہوتا۔ میرے آقا جب تیری آگ میں میری بدن کو جلائے گی تو میرا کیا حال بنے گا، جبکہ سخت سے سخت پتھر بھی اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میں موت کے وقت بھی تنہا رہ جاؤں گا، قبر میں بھی اکیلا ہی جاؤں گا، قبر سے بھی اکیلا ہی اٹھوں گا، کسی جگہ بھی میرا کوئی معین مددگار نہ ہوگا۔ بس اے وہ پاک ذات جو خود اکیلی ہے، واحد لا شریک لا ہے، اسے شخص پر رحم کر جو بالکل تنہا رہ گیا۔ بہلول کہتے ہیں کہ اس کے یہ اشعار سن کر مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں غش کھا کر گر گیا۔ بڑی دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو وہ لڑکا جا چکا تھا۔ میں نے ان بچوں سے دریافت کیا کہ یہ بچہ کون تھا؟ وہ کہنے لگے تو اس کو نہیں جانتا؟ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے۔ میں نے کہا مجھے خود ہی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ پھل کس درخت کا ہے، واقعی یہ پھل اسی درخت کا ہو سکتا تھا۔ حق تعالی شانہ ہمیں اس خاندان کی برکتوں سے مشتقہ فرمائے، آمین۔ بہلا فضائل صدقات، بے شک اس واقعہ کی ایک ایک نصیحت میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے، چنانچہ اس قیمتی نصیحتوں کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔